Agarop alas 4:20 malam di Kalman, October 20, 2025. Babay ni Tibilag search warrant kanyit executive when Executive Judge RTC Branch 7, Vigan City, Ilocosur, nga lapit saan metlayang ito October 20, 2025. Balaygi, iti pa nakatiliw ti may nga drug personality ti Ili Abantay kang runaan iti Barangay Lingsat. Dahil ito'y babaen iti pinahidadaulo ni Acting COP Police Captain Donaldson Pagalanana, may nadaulo ti Bantay Municipal Police Station, kadwada dagiti kaming iti Ilocos Provincial Intelligence Unit, Ilocos Provincial Drug Enforcement Unit, First Ilocos Provincial Mobile Force Company, PNP Maritime Group, Kenti 103rd Regional Mobile Force Battalion 1, keta nang-implementar ti may nga search warrant, kang runaan iti pagtaingan ti suspect para iti pinaglabsing iti RA 9165 when ti mawawagan nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti uneg ti pagtaingan ti may sa lalaking individual agtaw 2046 na asawaan kinagnaed iti Barangay Lingsat Bantay, Ilocosur. Alag resulta iti panakatiliw na ken panakasalamat sumurok kumurang 25.29 ang masuspetsa Shabu naggatad iti 171,972 pesos. Linaon dayto iti agdagop 13 nga heat shield transparent plastic sachet, may isang plastic bag drug paraphernalia kastamit hindi iti naalangasan nga drug evidence kas iti may isang brown couch bag, may isang box iti may iti cigarette, may isang foil iti cigarette box, may isang tuter, may isang coin black purse, may isang narolyo nga aluminum foil, may isang blue nga distorted lighter nga daan tinarolyo nga aluminum foil, may isang plastic straw, may isang black eyeglass case, duha nga pidaso nga clear plastic sachet, may isang aluminum foil, may isang improvised scoop, duha nga black weighing scale, may isang sunglass case, may isang homemade caliber 22 revolver, 33 pidaso nga live caliber 22 ammunition ana kay kabil ti plastic bag, may isang shoulder bag, may isang homemade 12 gauge shotgun, may isang homemade revolver caliber 38, talong nga pidaso nga live ammunition iti caliber 22, may isang live ammunition ti 12 gauge shotgun, ken may isang magazine iti may isang saan tay nga masinuno nga paltog. Timbentaryo ken pinangmarka dagiti ebidensya ket napasamak iti site babayin iti presensya kadagiti na mandatory witnesses kas pamilin iti pagdintegan ken iti mismo sangwanan ti suspect ni kurso nga ti pagbaludan ti nasaw nga drug personality kalpasan ang mabasaan ti karbengan na posible asumangon ito iti panagigot ti legal a droga ken panagikot ti naduma-duma nga klase ti paltog para iti kapigsan nga radyo ti Lucanja DWS Komando Kabarangay nyo Komando 17 Gari Karyun.